नाज़रीन, आजकल हम देख रहे हैं कि घरेलू झगड़े, डोमेस्टिक वायलेंस, ख़ास तौर पे जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा जो है ना केसेस कोर्ट्स के अंदर जा रहे हैं। जो डाइवोर्स रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमने बल्कि ये लास्ट प्रोग्राम में ये डिस्कस भी किया था कि सिटी कोर्ट के अंदर कराची में सिर्फ इस साल के अंदर का डेटा है कि 15,000 डिवोर्स केसेस जो हैं वो दायर हो गए हैं। मतलब ये सिर्फ एक शहर का डेटा है और बाकी पाकिस्तान की आबादी तो अब तो 25 करोड़ के करीब है, तो सिर्फ एक शहर का अगर डेटा ये है तो फिर आगे कितनी अलार्मिंग सिचुएशन। और अच्छा, जब ये इस दवाजी ज़िंदगी मुतासिर होती है या मियाँ बीवी में जो सेपरेशन होती है, इसके इफ़ेक्ट्स आपकी सोसाइटी पर भी पड़ते हैं, आपका घर भी डिस्टर्ब होता है। अब मियाँ बीवी के रिलेशन को आइडियल कैसे बनाया जा सकता है, मिसाली ताल्लुकात कैसे हो सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए लाइफ कोच इरम बिनते सफ़िया हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इरम साहिबा, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। इरम साहिबा, आपकी तो किताब भी आई है, आप पेरेंटिंग पे भी बात करती हैं और इस हवाले से आप अक्सर बड़ी वोकल हैं। आपको क्या लगता है ये जो आए रोज़ इतनी डाइवोर्स रेशो में इजाफा हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस, जॉइंट फैमिली सिस्टम में फिर लड़ाई झगड़े, बुनियादी वजूहात क्या आपको नज़र आती हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप दोनों को you both look very good माशाल्लाह तबारकल्लाह। थैंक यू। आपको बुनियादी वजह क्या नज़र आती है? इखलाकियात की कमी है बुनियादी वजह, सीधी सी बात है। वाह, शॉर्ट आंसर। आपने तो दरिया कूजे में बंद कर दिया है। अच्छा, फिर आपने बीमारी तो ये डायग्नोज कर दी है कि अखलाक की कमी है, बट आपको फिर ये भी बताना होगा कि अब इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। मिसाली ताल्लुक जिसको कहते हैं मियाँ बीवी का, वो दोनों मियाँ बीवी किस तरीके से इसको कायम कर सकते हैं? देखो, अगर तो डिज्नी वाली लाइफ चाहिए तो फिर डिज्नी जितनी ही रील चलेगी शादी की, 2-2.5 साल, ठीक है। और अगर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली लाइफ चाहिए, मतलब उस तरह की शादी चाहिए जैसे कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की थी, उम्महातुल मोमिनीन की थी, दैन नंबर 1 आपको आपके कुरान से, आपकी सुन्ना, आपकी सीरत से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। बोर वाली करने वाली बात हो गई है, ज़ाहिर सी बात है, अगर आपका रुझान उस तरफ नहीं है तो आपको लगेगा ये क्या बात की। तो चलो ठीक है, मैं वेस्टर्न स्कॉलर्स की बात कर लेती हूँ। द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट कंसिडर्ड, मतलब कि हर फील्ड का बंदा जिन 2 लोगों को फॉलो करता है वेस्ट के, वो हैं गॉटमैन इंस्टीट्यूट, ठीक। उन्होंने इतने सालों की स्टडी और रिसर्च और लैब रिसर्च की हुई है, कपल्स को बिठा बिठा के घंटों तक, दिनों तक, और वो भी वही बात करते हैं जो सीरा और सुन्ना से है कि सबसे पहले, और मैं आपको पॉइंट नंबर 1 बताने लगी हूँ कि सबसे पहले करने की क्या ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा इखलाकियात बेहतर होने की ज़रूरत है। दूसरा मैंने कहा कि डिज़नी और बॉलीवुड और हॉलीवुड के माइंडसेट से निकलने की ज़रूरत है। जहाँ तक अट्रैक्शन की बात है, निकलने की ज़रूरत है। हाँ, लाइक फैंटेसी, देखिए प्यार इज़ नॉट फैंटेसी, प्यार हकीकत है। किसी शख्स को पसंद करना, अपने स्पाउस की इज्जत करना, अपने स्पाउस को पसंद करना हकीकत है, ये फैंटेसी नहीं है। लेकिन उसकी जो रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस हम बना लेते हैं, मैं छोटी सी एग्जांपल देना, फिक्शन कैरेक्टर्स आ जाते हैं ना, जैसा हमने मूवी में या ड्रामे में देखा होता है, हम समझते हैं कि हमारा पार्टनर जो है वो भी वही सब कुछ करे। फिक्शन कैरेक्टर्स पे हम उसको जज करना शुरू कर देते हैं। मैं एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। कुछ साल पहले की बात है, मुझे किसी ने फ़ोन किया, उसने कहा कि भाई मेरे भाई और भाभी की जी आपस में लड़ाई होगी। मैंने कहा किस वजह से लड़ाई? कहती वैलेंटाइंस डे था तो लड़ाई होगी। मैंने लड़ाई किस बात पे लड़ाई हुई? ये लाहौर का कपल है। कहती लड़ाई इस बात पे हुई कि उसने पहले से फूल खरीद के नहीं रखे हुए थे, और जब उसको ख्याल आया कि उसको फूल खरीदने की ज़रूरत थी तो उसको गुलाब के रेड कलर के फूल नहीं मिले थे, उसको वाइट कलर के फूल मिले थे। और उसकी बीवी इस बात से नाराज़ है कि वो वाइट कलर के फूल लेकर आया है, रेड कलर के फूल नहीं लाया। नहीं, अब मतलब देखें, मेरी बात सुनें, अब सिर्फ उस लड़की का और उस लड़के का माइंडसेट चेक करो। सोशली दे आर सो प्रेशर्ड टू द स्केल ऑफ परफेक्शन कि जो छोटी छोटी खूबसूरत मोमेंट्स हैं हम उसको गंवा देते हैं सोशल प्रेशर के तहत कि भाई मैं क्या टेक्स्ट करूँगी, मैं इंस्टाग्राम पे क्या अपडेट करूँगी, मैं फेसबुक पे क्या लगाऊंगी, राइट, मैं टिकटॉक पे क्या दिखाऊंगी। मैं जो बात करना चाह रही हूँ वो है कि इन एवरी कपल, सो व्हाट इज़ द नंबर 1 रूल बिटवीन कपल्स? अगर पहला उसूल हम देख लें तो उसको कहते हैं, अगेन बिड्स ऑफ कनेक्शन कहते हैं उसको, कि आप कनेक्टिंग मोमेंट्स जो हैं उनको आप हाथ से गंवाएं मत। और अगर आपको आपके स्पाउस में ख़राबी दिखने लगे या आपको कोई प्रॉब्लम होने लगे तो जायज़ है भाई, दो इंसान हैं साथ में रह रहे हैं, प्रॉब्लम होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन
रेशियो ऑफ 5:1. पांच चीज़ें पहले ऐसी सोच लो जो उसकी अच्छी हैं. 5 चीज़ें, अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह. फिर उसके बाद वन थिंग जो आपको नहीं अच्छी लग रही. जब आप अपना माइंडसेट जो है इस तरह से बनाते हो तो बहुत सारी जो नेगेटिव वसवास आपको दिख रहा होता है या नेगेटिविटी आपको दिख रही होती है वो खुद ही आप छांटने लग जाते हैं. अच्छा मिस सरम, ऐसा भी तो होता है कि मेरी यूजुअली कंपैरिजन में चले जाते हैं, लड़कियां हो या लड़के हो, आपस की एक चीज़ों को, एक तो हमने ये बॉलीवुड और डिज्नी वाला फिक्शन को देखा ना, दूसरा ये कि मेरी बहन का शौहर उसके लिए ये करता है तो मेरा क्यों नहीं करता, या मेरे दोस्त की या मेरी बीवी जब शौहर मेरा घर जाता है तो वो पाँव दबा दबा के उसको सुलाती है, मेरी बीवी ये नहीं करती है, या इस तरह उसको बर्थडे पे ये गिफ्ट दिया तो हमें क्यों नहीं दिया. आई मीन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, आपस में कंपैरिजन की भी बहुत बड़ी वजह है, फिर लड़ाइयाँ ये होती हैं. हाँ, और कंपैरिजन हम करते क्यों हैं? क्योंकि हम खुद ग्रैटिट्यूड यानी कि शुक्र माइंडसेट के नहीं होते. आपकी शादी जिस शख्स से हुई है उसी से होनी थी, साथ वाले से होनी होती तो उधर ही होती. ठीक है, पहली बात तो ये. दूसरी बात ये, जो मिला है उसमें रब की शुक्र को शामिल करो, रजा को शामिल करो. आपकी रजा से भी हुई थी, कोई आपको पकड़ के लेकर नहीं आया था, चलो ठीक है. यहाँ पे कोई कहेगा नहीं मेरी तो ज़बरदस्ती शादी हुई थी, चलो ठीक है, हो गई. लेकिन द पॉइंट ऑफ द मैटर इज़ व्हाट यू हैव, यू मेक द बेस्ट ऑफ इट. ये रेजिलियंस की बात है. चलो इसमें मैं आपको जी सिरा नहीं देती, इसमें मैं आपको सुनना की बात नहीं करती. आप ह्यूमन रेजिलियंस यानी कि इंसान का हालात और वाक़यात के साथ जो जूझने का एक मादा है वो रेजिलियंस कहलाता है, राइट? ये रेजिलियंस है कि मुझे जो मिला है हाउ कैन आई मेक द बेस्ट ऑफ इट. अगर हर कोई यूं उंगली करके उसको बेस्ट कहने लग जाए तो कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी प्रोसेस में एहसान और एक्सेलेंस के लेवल तक कैसे पहुंचेगा? अच्छा नहीं है. How? एब्सोल्युटली, बात तो आपकी ठीक है. अच्छा, एक ये भी बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक तो ये है कि ये कहा जाता है कि घर बचाने की जिम्मेदारी औरत पर है. ये जो हम कह देते हैं कि औरत की जिम्मेदारी है, वो खामोश हो जाए, वो ऐसे करे, घर बचाने के लिए इस तरह करे, मतलब इट्स लाइक अ 70-30%. 30% तक मर्द जो है वो जिम्मेदार है, 70% बाकी जितना कुछ हो रहा है वो औरत पर है. इस्लाम के हवाले से भी और वैसे सोसाइटी के हवाले से भी आपको क्या लगता है कि ये क्या डिवीजन बिल्कुल ठीक है, इसी तरीके से है? सहाबा किराम और सहाबियात की डिवीजन ये नहीं थी. इट वॉज नॉट कि 70% औरत जो है वो घर को बचाएगी. देखो अगर घर बचने की नौबत तक आ गया है तो मियाँ और बीवी इक्वल पार्टनर्स है. फिर शादी इसने भी की है, शादी इसने भी की है, फिर मिलकर बचाओ. अगर घर को चलाने की बात हो रही है और एहसन तरीके से चलाने की बात हो रही है तो भी पार्टनरशिप इक्वल है. क्योंकि वो अगर घर के अंदर है या घर के बाहर और घर के अंदर है, जैसे कि ख़वातीन हम जॉब्स करती हैं, राइट? और अगर शौहर साहब जो हैं वो क़वाम हैं, काइंडनेस उनकी होनी चाहिए, तमीज़, तरीका, एहसान, मोहब्बत, शफ़क़त दोनों का मिला जुला होगा. तो मैं इस बात में नहीं मानती कि हर बंदा हर वक्त अपना 100% दूसरे को देगा. यू नो देयर आर सम डेज व्हेन अ वाइफ विल से लिसन आई एम डेड टायर्ड, मेरी नहीं है तबीयत ठीक, मुझसे नहीं होता कोई काम, एंड द हस्बैंड विल स्टेप अप एंड विल से 80% वो देगा उस दिन उस शादी में, राइट? उस दिन, उस महीने, 2 महीने, यू नो स्पाउसेस गेट सिक ऑल द टाइम. अच्छा चलो ठीक है, फिर कुछ दिन ऐसे होंगे कि जहाँ पे शौहर साहब कहेंगे मेरा बिज़नेस बर्बाद हो रहा है, या मेरा काम ख़त्म हो गया है, या मेरे पास नौकरी नहीं है, या मुझे बहुत टेंशन है, मैं नहीं बच्चों के साथ खेल सकता, मैं नहीं तुम्हारी फैमिली के फंक्शन में जा सकता. खातून समझेगी, वो कहेगी आई स्टेप अप फॉर यू, कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह मैं तुम्हारी अटेंडेंस लगा दूंगी, तुम फिक्र नहीं करो, तुम अल्लाह अल्लाह करो, तुम अपनी रोज़ी कमाने की फ़िक्र करो, तुम जो काम करना चाह रहे हो वो करो, give your 100% there. Then the woman is stepping up 100%. पार्टनरशिप है ये यार, ये कोई कंपटीशन थोड़ी है. 80-20, 20, 50, 60, 40, 30, 20, wherever the relationship needs the couple, they need to shift the scale. ये गलत कॉन्सेप्ट है कि हम दोनों 50-50 देंगे. इस तरह से तो कभी लड़ाई नहीं ख़त्म होगी मेरे बच्चों कि ओ तुमने नहीं किया मैं क्यों करूं. अच्छा, फिर एक और चीज़ है इरम साहिबा के, अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई मियाँ बीवी में अनबन हो भी गई है, कोई मसला मसाइल हैं,
تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ شوہر یا بیوی جو ہے یہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے کی بجائے بیوی جو لڑکی ہے وہ اپنی ماں سے شیئرنگ کر لیتی ہے یا سسٹر سے, پھر لڑکا جو ہے اپنی ماں سے یا بھائیوں سے یا بہنوں سے شیئرنگ کرتا ہے. پھر جب آپ کے گھر کے معاملات دو لوگوں سے نکل کر فیملی میں جاتے ہیں تو ایسے میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ بڑے مسئلے مسائل دیکھنے پڑتے ہیں. کمیونیکیشن ہونا کتنا ضروری ہے آپس کے اندر دونوں کی؟ اچھا یہاں پہ میں تھوڑا سا ڈائگریس کروں گی اف یو الاؤ می ان شاء اللہ تعالیٰ. خواتین کا نا ایک سسٹم ہے, ان کو نا اپنے سسٹم سے بات نکال کے سکون آتا ہے. ٹھیک, آپ اس کو گوسپ کہہ لو, آپ اس کو چگلی کہہ لو, انلیس سامنے والا جو ہے وہ صرف ایکنالج اور ویلیڈیٹ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. مائیں یوزلی چپ کر کے سنتی ہی جاتی ہیں, اچھا ہاں چل بیٹا کوئی بات نہیں, صبر کر, اچھا ٹھیک ہے. اس نے ساری الٹی کر لی, اس کے بعد وہ ٹھیک ٹھاک ہو کے واپس آ جاتی ہے. میجورٹی کیسز یہ ہوتے ہیں, میجورٹی کیسز یہ ہوتے ہیں, ختم پھر ہو جاتا ہے. ہاں, اینڈ دیٹ از نیسسری. سی ہم ایک چیز کو میں مانتی ہوں, جو پٹیاں پڑھاتے ہیں لوگ یا جو جلتی پہ تیل ڈالتے ہیں وہ ایک الگ کیٹیگری ہے, میں اس سے انکار نہیں کر رہی ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایسے لوگ نہیں ہوتے, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مینز برین ورکس ڈفرینٹلی. آدمی گھر پہ لڑا ہوا ہے نا, انتہا کا تنگ ہوا ہے, وہ باہر جائے گا, مووی دیکھے گا, دوستوں کے ساتھ کوئی ویڈیو گیم کھیلے گا, وہ اسپورٹس کھیلے گا, وہ تھوڑا سا فریش ہو جائے گا, وہ گھر واپس آئے گا. بیوی ابھی اگر اس نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں نہ کیا, وہ غصے میں آگے ہو, تم واپس چھوڑ کے چلے گئے تھے تو مجھے بلا 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 بلا, وہ کہے گا یار میں نے سوچا تھا لڑائی ختم ہو جائے گی. You see how Allah subhanahu wa ta'ala has made men and women different. ہم لوگ کبھی بچوں کو یہ سکھاتے ہی نہیں ہیں کہ men are wired differently, women are wired differently. ہم پتہ کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں عورت کو ہی کمپرومائز کرنا چاہیے, مرد تو ہوتے ہی ایسے ہیں. لو ہم نے مرد پہ چپکا دیا لیبل بے حس ہونے کا, بے یعنی کہ disregarding, disrespectful. پورٹرے کر کے اس کو دکھا دیا نا. We are disservicing our spouses. ہم عورتوں کو بھی ڈسسروس کرتے ہیں. ایسے عورتیں تو ہوتے ہی رونے دھونے کے لیے ہیں, عورتیں تو کرتی ہی ہیں. No, there is a system Allah subhanahu wa ta'ala made. اللہ subhanahu wa ta'ala نے قرآن میں فرمایا ہے عورتیں اور مرد ایک جیسے نہیں ہیں. They are different biologically, they are different. Their brain chemistry is different. کب ہم اپنے بچوں کو یہ باتیں بولیں گے بجائے نیگیٹیوز بولنے کے, اور غلط نیگیٹیوز بولنے کے. آپ کی اس بات پہ میں واپس آتی ہوں, میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ڈائگریس کروں گی, لیکن میں اس بات پہ واپس آتی ہوں کہ جب میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے, نمبر ون جو بلڈ آف کنیکشن ہے وہ یہ ہے, ہاؤ مچ ڈو یو وانٹ دیٹ ریلیشن شپ, ہاؤ مچ ڈو یو لائک دا پرسن. دیکھو میں مانتی ہوں, میں بھی کسی کی بیوی ہوں, رائٹ, میں مانتی ہوں کہ جب کسی پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے, جب آپ کو اپنے اسپاؤس پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے تو زہر لگ رہا ہوتا ہے اس وقت آپ کو آپ کا اسپاؤس, ٹھیک ہے. آپ اس وقت اس مینٹل فریم میں ہی نہیں ہوتے ہو کہ آپ یہ کہو کہ نہیں دیکھو اس کی 10 اچھائیاں ہیں تو میں جو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. You have to program yourself and see for facts. میں اپنی کتاب میں نیگیٹو تھاٹس کو پازیٹیو میں بدلنے کے لیے, بلکہ اس کو کوگنیٹیو ڈسٹورشن کہتے ہیں, یعنی کہ آپ کا جو خیال ہے وہ کس طرح سے غلط طرف جا رہا ہے. فار ایگزامپل اکثر اسپاؤسز کیا کہتے ہیں, اس نے مجھے جان بوجھ کے یہ کیا, اس کو یہ پتا تھا, میں نے یہ بات اس کو بتائی تھی, اس نے ویٹ کیا تاکہ یہ مجھے نا اس طرح سے ٹارچر کر سکے, ایموشنلی ٹارچر کر سکے. میں نے بڑا ہی عام بہت سطحی جملہ بتایا آپ لوگوں کو, بڑا سطحی قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے. ناؤ یہ ایک نیگیٹو ڈسٹورشن ہے, بیکاز یو ڈونٹ لائک دا پرسن, یو ڈونٹ ٹرسٹ دا پرسن. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز, آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی ذات پہ ٹرسٹ کرو اور آپ اپنے اسپاؤس پہ ٹرسٹ کرو. ٹرسٹ کرنا ضروری ہے. ہمارے اللہ رحم کریں ہم پہ, جو ہم بچپن سے, اچھا مجھ سے لوگ کہتے ہیں, ابھی ریسنٹلی جو میری کلپس وائرل ہوئے, لوگوں نے کہا او آپ بچپن سے شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی. یار میری بات سنو, بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے, ہم ٹی وی, جیو ٹی وی, ایئر آئی ٹی وی, فلانا ٹی وی, سارے ڈراموں میں چل گیا ہے اس کی شادی کب ہوگی اور کس سے ہوگی اور کیسے ہوگی, ٹھیک ہے, سارے ڈراموں کا کرکس یہ ہے. تو پھر اس کے بعد خوفناک ساس, خوفناک نند, خوفناک بیوی. یار وی آر مینٹلی ڈیسینسٹائزنگ, اب اس کی اردو کیا ہے نہیں پتا, آپ لوگ خود ہی کر لو. وی آر مینٹلی ڈیسینسٹائزنگ the virtues of goodness in a couple. مطلب کہ ہم جان بوجھ کے بخیے پہلے سے کر دیتے ہیں, کہیں نہ کہیں خود کو ان کو غلط کر رہے ہوتے ہیں, ان کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہیں ہی برے لوگ. ایکسپیکٹیشن یہ ہے وجاہت, ایکسپیکٹیشن یہ ہے بیٹا کہ ہوگی ہے نا شادی, اب ڈرامہ کب شروع ہوگا, اور سارے پوچھتے ہیں اچھا پھر بتاؤ پھر تمہاری ساس نے کیا کہا, تمہاری اس نے کیا کہا, یا کوئی بات ویسی ٹریگر کر جاتی ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, دو گھر آنے, میں یہ بھی بات کرتی ہوں, آپ کزنز ہیں نا, آپ اوپر نیچے کے فلور پہ بھی رہ رہے ہیں اور ساری زندگی آپ چھتیں ٹاپ ٹاپ کے آپ بڑے ہوئے ہیں اور گڈیاں اڑا اڑا کے بڑے ہوئے ہیں, اس کے باوجود when you get married
it's a whole different game. It's a whole different thing. Yes, absolutely. I mean, that's entirely different. وہی جو خالہ پھپھو جو آپ کو وارے صدقے جا رہے ہوتے ہیں, ایٹ دی اینڈ ایونچولی جب آپ بہو کے روپ میں جاتے ہیں یا آپ داماد کے آتے ہیں تو ایک عزت اور ایک کریکٹر اور ایکسپیکٹیشنز مختلف ہو جاتے ہیں. مختلف ہوتے ہیں. لاسٹلی یہ بتائیے گا ہمیں کلوزنگ کی جانب جانے. ارم صاحبہ, یہ جو آپ نے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کی ہے, پھر اس ٹرسٹ بلڈنگ کو کیسے مینٹین کیا جائے, میک شور کیا جائے, کیا ایسا کرنا چاہیے آپس میں میاں بیوی کو کہ جو ان کا ٹرسٹ کا فیکٹر ہے وہ ری بلڈ ہو سکے؟ ٹھیک ہے, اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ 3 باتیں. اوکے, نمبر 1, آپ اپنی کمیونیکیشن کیسے کرتے ہو. فار ایگزامپل, اب آپ دونوں مطلب ماشاء اللہ میرڈ ہو, آپ کو آپ کے کپل, آپ کو آپ کے اسپاؤس سے کوئی پرابلم ہے یا مجھے میرے اسپاؤس سے کوئی پرابلم ہے, تو بات کرنے کا جو طریقہ ہے, تم نے ایسے کیا, آپ نے ایسے کیا, یہ کیوں نہیں کیا. ناؤ دس از اے ڈائریکٹ ہٹ آن سم ونز کیریکٹر اینڈ تھاٹ پروسیس. اگلے کے ہو سکتا ہے وہم و گمان میں بھی نہ ہو, اس کو واقعی میں نہ پتا ہو کہ اس سے انجانے میں آپ کے حقوق پہ کوئی تلفی ہو گئی ہے, حق تلفی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ بیسکلی بات کیسے کرو گے. آپ کہو گے دیکھو مجھے نا ایک بات کرنی ہے, مجھے بات تنگ کر رہی ہے, سن لو گے, پہلے پوچھ لو, سن لو گے آپ یا سن لیں گی آپ. اگلا بندہ یوزلی کہے گا ہاں بتاؤ, ہاں بولو, وہ بھی تنا ہوا اگر ہوگا تو ہاں بولو, تو کہیں گے آپ نے نا اس وقت یہ بولا تھا, مجھے یہ بات نا بری لگی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی آپ نے پوچھ کے بولا ہے. ایٹ دی اینڈ ایونچولی یہ آتا ہے کہ the way you اور communicate, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لہجہ, نا, ٹون آپ کی, یہ بڑا میٹر کرتی ہے. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ بنت ارم موجود تھی اور یہ بڑے اچھا, اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایشوز پر ڈسکشن بات کرنا غلط نہیں ہوتی ہے, بات کرنے کا طریقہ کار غلط,